کوئی کتے تے ایمان دا کوئی ذرہ موجود ہوں نا، اگر وہ سارا امن موجود ہے، اگر والدین دی کچھ عزت موجود ہے، رب دے نہ قوانین دے تحت موجود ہے، اللہ معاشرے نو امن والا بنانا چاہتا ہے، بس اینی کی گل ہے۔ اللہ اکبر۔ ہن میں قرآن دا دوسرا مقام پڑھنا، سورہ النساء آیت نمبر 36، اللہ فرماندے وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ۔ اللہ پاک نے فرمایا وَعْبُدْ، توجہ رکھیا جے، میں پہلے قرآن دیاں آیات پڑھنیاں نے، پھر انشاءاللہ میں حدیثاں والا ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماندے نے وَعْبُدُ اللَّهَ، عبادت کرنی ہے اللہ دی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تے اپنے رب نال کسے نو شریک نہیں کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین نال نیکی کرنی ہے، احسان دا جناب معاملہ کرنا ہے، اطاعت کرنی ہے، خدمت کرنی ہے، عزت کرنی ہے۔ تین چیزاں ذہن چ رکھے آجے، اطاعت کرنی ہے، عزت کرنی ہے، خدمت کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماندے نے اگر تو بہت ہی سخی ہے، اگر بہت ہی خرچے کرنا چاہنا ہے، اگر بہت ہی اخلاق دا مالک ہے، اگر اعلیٰ کردار دا مالک ہے، سب تو پہلے خدمت کرنی ہے اپنے والدین دی، سب تو پہلے خرچ کرنا ہی اپنے والدین تے، سب تو پہلے عزت کرنی ہے اپنے والدین دی، وَبِذِي الْقُرْبَى، پھر قریبیاں دا مقام ہے۔ اے نہ ہوئے کہ ابا گھر 100 روپیے تو تنگ ہوئے تے تو باہر سخی بنیا پھرے، اللہ دی قسم اس طرح دیاں سخاوتاں رب بوڑ دی نوک تے رکھ دے، اللہ منہ تے دے کے مار دے، کیونکہ ترتیب بدل گئی۔ رب آندا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پہلے والدین نہ احسان کرنا ہے، وَبِذِي الْقُرْبَى، پھر قریبیاں نال، وَالْيَتَامَى، پھر یتیماں نال، وَالْمَسَاكِينِ، پھر مسکیناں نال، وَالْجَارِ بِالْجُنُبِ، پھر ہمسایاں نال، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، پھر مسافراں نال، پھر اپنے سجنا ساتھیاں نال، اور یاراں دے نال تے گلشرے اڈامے۔ گھر سگی ماں سگا باپ 10 روپے دے خرچے تو تنگ نے، اللہ دی قسم ہے سوہریاں تے جاندا پاویں 5 درجن کیلا لے جائیں، سوہریاں تے جاندا پاویں 5 کلو سیب لے جائیں، جدوں گھر آونا ماں تیرے ہاتھ ول ویندی ہے، باپ تیرے ہاتھ ول ویندا ہے، جے لیاوندا بھی ہے تے چھپا کے اپنے کمرے دے اندر لے جانا ہے، پھر لکھ پڑھ نمازاں، پھر لکھ کر سجدے، پھر لکھ کر عبادتاں۔ اللہ دی قسم ہے تو رب دے بنیادی احکامات کو سمجھے ہی نہیں، تیرے پلے ککھ نہیں۔ کیوں؟ اللہ دی قسم حق دی بات کرم دا دیاں، جدن جان نکلنی ہے کسے نے روک سکنا؟ میں دعا کرنا اللہ جان تے میں تیرے ہی راہ اندر دینا چاہنا، جدن جان نکلنی ہے کسے نے روک سکنا نہیں، اور جتھوں تک رب لے گیا حق دی بات کراں گا، پاویں شارغ تے تلوار بھی رکھی جائے گل نکلے گی تے حق دی۔ لکھ نمازی ہو، پرہیزگار ہو، جے اگر تیری ماں کونے دے اندر لگ کے جناب اپنے قیمتی موتی اکھاں دے اندروں تیرے دکھ دی وجہ تو کیر دیے، ماں نو تنگ کرنا ہے، باپ نو تنگ کرنا ہے، رب کعبہ دی قسم تیریاں ساریاں نمازاں، تیریاں ساریاں عبادتاں تیرے منہ تے رب مار دنیاں نے۔ کیوں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو کی سمجھنا ہے کہ میں نماز پڑھنا اور پھر اللہ دی قسم جڑا والدین دا نافرمان انہوں نماز دی بھی توفیق نہیں ہوندی، انہوں نماز دی بھی توفیق۔ اگر کوئی میرا نوجوان ویر اس طرح دی خصلتوں دے اندر موجود ہے، جمعے دے اندر بیٹھیا توبہ کر کے سیدھی ڈائریکٹ لائن اپنے رب نال ملائے اور اپنے والدین دی اطاعت خدمت اور پرہیزگاری دے اندر آ جائے،
इंशाअल्लाह अज रब नूं अपनी बारगाह दे अंदर कबूल कर लेगा। अल्लाह नमाज़ां भी पढ़न दी तौफीक देगा, रस्ते हक ते चलन दी भी तौफीक अता फरमाएगा। ते जे ए राह ते चलियो दीन तो दूर हुंदा जाएगा, रब तो दूर हुंदा जाएगा, वालिदैन दी आ पैंदी जाएगी, वालिदैन दी ऊक पैंदी जाएगी, वालिदैन दियां बददुआवां पैंदियां जाणगियां, रब दे दीन तो दूर हुंदा जाएगा, हुंदा जाएगा। लिख ले मेरी गल, लिख ले मेरी गल, सीने ते लिख के लै जा। हाँ तेरे कोल कोई कॉपी पेंसिल नोट कर ले, तारीख भी नोट कर ले, दिन भी नोट कर ले, वक्त भी नोट कर ले। अगर तू इस खसलत तो जरा पीछे न हटिया, वालिदैन दी इताअत और खिदमत और फरमा बदारी दी अंदर न आया, अल्लाह दी कसम है दीन तो दूर हुंदा जाएगा, हुंदा जाएगा। रब तो दूर, रसूल तो दूर, दीन तो दूर, कुरान तो दूर, नमाज तो दूर, पीछे पीछे चला जाएगा, इतना दूर चला जाएगा उल्टे कदमों जहन्नम दे अंदर जा गिरेगा। तेरा कोई हामी ते मददगार नहीं होएगा, क्योंकि तू रब दे कुरान दी आयातां नूं ठुकरा रहा है। अल्लाह दी कसम है तू एक पलड़े अंदर बीवी रख के दूजे पलड़े अंदर मां रख के बराबर तोलना चाहना है। तू एक पलड़े दे अंदर ससुर रख के दूसरे पलड़े दे अंदर बाप रख के बराबर तोलना चाहना है। तू एक पलड़े दे अंदर 5 चाचे रख के दूसरे पलड़े दे अंदर कल्ला प्यो रख के तोलना चाहना है। ओए तू उन्हां दा मुकाबला करना चाहना है कि जिन्हां दा मुकाम वालिदैन तो बात है, वबी जिल कुर्बा, जिन्हां दी फहरिस्त, जिन्हां दा नाम, जिन्हां दा मर्तबा, जिन्हां दी तरतीब वालिदैन दी खिदमत तो बाद है। जा लख खिदमत कर अपने ससुराल दी, लख खिदमत कर अपनी बीवी दी। ओ यार वड्डा दर्जा छड़ के भावें लख टकरा मार, फायदा कख दा नहीं होगा। मैं कुरान दियां 2 आयत पढ़ियां ने, अगे चलिए कुरान दी तीसरी आयत। अल्लाह फर अच्छा वजह पता की है, साडा ज़हन बन गया जो भी करदे रहो जी जन्नत ते तुर ही जाना है। तां ही हर बंदा अपनी अपनी जगह ते रब बनया, हर बंदा खुदा बनया। जो दिल करदा मसीते आउंदा, जिहड़ी गल दिल करदा मन लैंदा, जिहड़ी गल दिल कर नहीं जी मेरे को नहीं मनी जाती। क्यों? ज़हन बनया ना कि जन्नत विच ते तुर ही जाना है, ते तां हर बंदा रब बनया। पईयां अज़ाना होण पे जुमे होण चोरी साहब अपनी मर्जी नाल ही आउणगे। क्यों? तू रब है।